We came from the same city, and I've seen him around a few times. I got to know him, and he seems to be a funny and caring guy. I thought that would be enough to start a relationship. As we journeyed, the differences in our personalities started to surface. I was used to doing life alone, keeping my thoughts and emotions to myself, while she was the complete opposite. She surrounds herself with people and easily expresses what is in her mind. It bothered me a little bit that soon we would be 9,000 miles apart. But people said distance will make you grow fonder. So I thought we should give it a try. For the first 3 years, I saw him fighting for the green light from the people around me, and I adore him for that. Unfortunately, that was not enough. It seemed like we were walking side by side, but our minds were elsewhere. Little by little, the distance that separates us grew. I kept on suppressing my frustrations, hoping that hiding our problems was the way to keep this relationship. But we drifted apart, and I just can't be with her anymore. I felt alone, sad, helpless, and hurt. Small arguments and hurtful words became a sharpened needle. I tried everything and I still couldn't get him to open up to me. Things were tough, and the only thing that came to my mind was, could we survive this relationship? Are we meant to be? We were on the verge of letting each other go. But God, in His sovereignty, sent the right people at the right time. We slowly opened up our struggles and shared our hardships. We were both taught to listen, to forgive, to adapt, to open up, and to serve one another. In our relationship, we learned that the sea won't always be gentle. Waves, even typhoons, will come our way. Yet, we've learned together to navigate through it. Sometimes we get lost and take the long route back. But that is okay because God is leading us in every step of the way. And here we are. Flawed and imperfect, standing together side by side, in awe of the one who makes things beautiful, the one who made our broken pieces into a masterpiece. She is a caring, loving, and kind hearted person, and that caught my attention.
At that time, I was not in my very best stage of life, but I took the chance to reach out to her, and I did not expect that she would receive me with such kindness. We came from the same city, and I've seen him around a few times. I got to know him, and he seems to be a funny and caring guy. I thought that would be enough to start a relationship. As we journeyed, the differences in our personalities started to surface. I was used to doing life alone, keeping my thoughts and emotions to myself, while she was the complete opposite. She surrounds herself with people and easily expresses what is in her mind. It bothered me a little bit that soon we would be 9,000 miles apart. But people said distance will make you grow fonder. So I thought we should give it a try. For the first 3 years, I saw him fighting for the green light from the people around me, and I adore him for that. Unfortunately, that was not enough. It seemed like we were walking side by side, but our minds were elsewhere. Little by little, the distance that separates us grew. I kept on suppressing my frustrations, hoping that hiding our problems was the way to keep this relationship. But we drifted apart, and I just can't be with her anymore. I felt alone, sad, helpless, and hurt. Small arguments and hurtful words became a sharpened needle. I tried everything, and I still couldn't get him to open up to me. Things were tough, and the only thing that came to my mind was, could we survive this relationship? Are we meant to be? We were on the verge of letting each other go. But God, in His sovereignty, sent the right people at the right time. We slowly opened up our struggles and shared our hardships. Marriage ceremony of Gary and Sherilyn. Gary and Sherilyn asked me to share a little about covenant with you all before they begin the ceremony. They wanted you to know that this just isn't a cultural contract or a cultural tradition that they're doing, but it's a covenant established by God Himself. All covenants begin with the giving of life, with sacrifice. In the Old Testament, they would sacrifice an animal and walk through the pieces and say, whatever happened to this animal or worse happened to me if I break the promises I make here today. In the New Testament, we see this life given in the form of Jesus Christ, who died to save us so that we can have new life in Him. And marriage is a beautiful story of that covenant. It's a beautiful story of laying down our lives to join in a new life together. It is a covenant, not a contract. It's not something that can just be broken legally. It is something that God chooses for us, and He has ordained Himself. Today you will see many symbols of covenant in the ceremony. The walk down the aisle is the walk of promise. You are the witnesses to this promise. The promises made are the vows that they share, the gifts that they give, the pledge of this promise are the rings
The new clothes, the beautiful garments that they wear are the symbols of new life beginning together. And now, as we prepare for the wedding party to enter and come in, they will be led by their mothers, who will each light a candle representing their families, one for Gary's family and one for Sherilyn's family. They will come and light these candles, and the candles will be joined together to represent the unity of a new family starting in Christ. Thank you so much. We're so glad and honored that you would be here for this ceremony and covenant honoring Gary and Sherilyn. Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you. Be gracious to you. Lord, turn his face toward you and give you peace. Upon you, be gracious to you. Lord, turn his face toward you and give you peace. So good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful.
Let us rise and stand in honor for the bride. Gary, you may go get your bride. Gary, you can go get your bride. Come join me at the altar. Today we're gathered here with friends and family to celebrate this very special day with Gary and Sherilyn. I know that you guys have been waiting for this day for 9 years. In this manner, with the union of Christ with the church, Gary and Sherilyn, we start the ceremony. Let us pray. Father, we are grateful for today. We're so grateful that we can come together to celebrate Gary and Sherilyn's wedding and holy matrimony. I know that today is the day that you have ordained. As Gary and Sherilyn come before you to make the holy matrimony and covenant, may you come and fill this room, and may we honor you in everything we do. In Jesus' name we pray, amen. We'll have a time of worship. Satu hal yang ku rindukan
Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord. I love you, Lord. And I'll lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. We give you the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You may be seated. At this time, we'll have Evangelist Johan to come and share a word of encouragement with you guys. Please be seated. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang indah ini. Untuk Gary dan Sherlyn bersama seluruh keluarga bersama dengan kami. Boleh menyaksikan satu keindahan yang tidak akan terulang. Dan kiranya Tuhan boleh berbicara kepada Gary dan Sherlyn juga setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Berkati hamba yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kebahagiaan yang tertinggi ditandai tidak dengan tawa, tetapi dengan tangisan. Jadi ketika Sherlyn masuk dan Gary masuk menangis, saya turut menangis. Karena itu adalah kebahagiaan yang paling tertinggi. Dan saya teringat beberapa waktu lalu ketika di Jinja Chicken. Itulah pergumulan Gary untuk diskusi diam-diam, dan saya tidak berbicara kepada Sherlyn waktu itu karena rahasia kita berdua untuk bagaimana Gary melamar Sherlyn. Dan saya jadi juga ingat ketika mereka ribut-ribut, ya. Biasanya Sherlyn telepon Kojo mau cerita. Dan hari ini saya berbahagia menyaksikan semua ini, saudara-saudara. Dan ada pesan dari firman Tuhan, dan secara yang pertama supaya lebih padat, singkat, jelas, pesan untuk Gary. Biasanya Gary langsung bilang, siap Kojo. Tapi jangan buru-buru Gary ya. Dengerin dulu ya. Pesan untuk Gary. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri.
Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Jadi Gary diminta mengasihi istri seperti Kristus yang mengasihi gereja. Kristus yang rela mati untuk umatnya. Dan pertama, jangan dijawab dulu Gary ya, mengasihi itu sakit. Mengasihi itu sakit karena mengasihi itu perlu pengorbanan sampai akhir hidup kita. Dan saya berharap hari ini tidak diulang lagi ya. Sampai akhir hidup kita mengasihi dan itu sakit. Mengapa? Karena kasih itu adalah kasih yang sempurna. Dan kita belum sempurna. Sakitnya orang yang mencintai adalah ketika kita tahu kasih itu sempurna, tetapi terhadap pasangan kita, terhadap anak kita, terhadap orang tua kita, kita belum sempurna. Dan kadang kita masih menyakiti. Orang tua tahu ini. Kadang dengan segala keterbatasannya, dia mencintai anaknya. Tetapi terkadang ketika anaknya terluka secara tidak sengaja, secara keterbatasan, di situ justru hati orang tua lebih luka lagi. Nanti Gary sama Sherlyn akan mengalami itu. Sayang banget, tapi ternyata kita masih terbatas. Kita masih lemah sehingga kadang-kadang kita membuat pasangan kita menangis. Dan kadang-kadang kita juga dibuat menangis. Tetapi kasih itu memang tidak sempurna. Jadi kasih itu sakit. Jadi siap-siap di situ. Kedua, mengasihi pasangan adalah mengasihi diri. Kalau saya mengenal Sherlyn itu kalau sayang total. Ya, total disayangin semuanya. Tapi ini juga bahaya Sherlyn. Mengapa? Karena kalau Sherlyn gak bahagia, Gary juga gak bakal bahagia. Ya. Karena biasa mengasihi dengan total, maka akhirnya kadang-kadang mengorbankan. Banyak kita dilatih di dalam budaya kita, di dalam Chinese culture, orang tua yang berkorban. Kadang-kadang orang tua tidak rela memberi penerimaan dari anaknya. Padahal anaknya juga pengen orang tua berbahagia. Dan inilah Sherlyn nanti belajar ya, berbahagia. Karena kebahagiaan Sherlyn adalah kebahagiaan Gary. Ya, kebahagiaan Gary adalah ketika Gary berbuat sesuatu, posting di Instagram. Supaya orang bisa lihat dan thank you Gary, kamu suamiku yang luar biasa. Walaupun kadang-kadang Sherlyn tidak suka dengan begitu, kadang-kadang itu cara membahagiakan Gary. Ya, itu sesuatu yang sederhana. Tapi saya tahu itu membuat Gary melihat dirinya lebih lagi dipakai Tuhan. Yang ketiga, terakhir untuk Gary, kasih itu mustahil. Jadi jangan dijawab siap kojo. Kenapa? Karena mustahil Gary bisa sempurna. Karena hanya Yesus yang sempurna. Jadi Gary di sini harus sadar bahwa kamu tidak akan pernah bisa sempurna mengasihi Sherlyn. Maka nanti ketika ditanya sama Sherlyn, Ger, kamu sayang aku enggak? Jangan bilang sudah. Kenapa? Karena cinta tidak mengenal kata sudah. Ya, jadi belum, berusaha. Terus, kenapa? Karena kata-kata sudah itulah yang membuat pertengkaran. Kurang cinta apa aku sama kamu? Kurang kerja apa aku sama kamu? Kurang merawat apa anakku? Kurang cinta apa? Itulah yang menjadi banyak pertikaian. Tetapi ketika ditanya, kamu sayang aku enggak? Aku masih belum sempurna. Aku pengen terus dan Gary perlu anugerah dari Tuhan. Amin. Ya. Sebetulnya perintah ini diperintahkan kepada pria, bukan kepada wanita, karena wanita pada zaman di Alkitab ditulis mendapatkan banyak ketidakadilan. Tapi sebetulnya perintah yang tadi itu juga berlaku untuk Sherlyn ya. Tapi karena Alkitab ditulis pada waktu itu wanita tidak mendapatkan tempat di dalam budaya Yahudi, maka pria-pria diminta lebih. Tapi saya juga melihat wanita-wanita banyak yang melakukan hal ini. Dan ini untuk Sherlyn ya. Saya akan bacakan ayatnya. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi tidak baik manusia di sini adalah seorang pria, Adam sendiri saja. Maka aku akan menjadikan penolong, dan kata yang digunakan di sini penolong adalah penyelamat atau pelindung. Ya. Jadi ternyata Alkitab menjelaskan bahwa wanita itu bukan penolong seperti pembantu, tidak. Sayang ketika kita membaca Alkitab kita melihat wanita sebagai penolong. Tetapi ayat yang digunakan adalah penyelamat, pelindung seperti Tuhan yang melindungi seseorang. Jadi wanita ternyata kalau di dalam bahasa asli juga diartikan sebagai co-warrior, petarung.
sesama petarung. Jadi ketika mereka menjalani pernikahan, mereka adalah dua petarung warrior yang dianugerahkan Tuhan untuk menyelamatkan suami. Mengapa? Karena tidak baik pria atau Gary sendirian. Mengapa? Ketika pria sendirian, dia sangat lemah dan mudah hancur. Di Alkitab menjelaskan ketika pria sendirian cuma ditemani dengan binatang, ada kesepian yang besar. Dia mengalami satu situasi yang bahaya, maka Sherlyn harus sadar bahwa Sherlyn adalah anugerah buat Gary. Dan Gary harus sadar bahwa dia tidak akan selalu kuat, akan ada kalanya dia lemah, dia hancur. Dan biasanya di masa-masa ini pria itu tetap berusaha sok kuat, padahal nggak kuat. Ya, nanti jangan berusaha sok kuat. Justru saat itu pria itu perlu kadang-kadang dipeluk istrinya. Saya jadi mengingat ketika saya kehilangan kedua orang tua saya, ketika saya menangis sendiri, ada istri saya yang memeluk di samping saya, menangis bersama dengan saya. Ketika saya harus dipecat di dalam sebuah pelayanan, ada istri saya yang memeluk dan menangis bersama saya. Ketika 1 tahun saya tidak ada pelayanan dan hidup, akhirnya istri saya yang akhirnya mencukupi keluarga kami, tapi dia tidak pernah mengatakan, harusnya kamu yang kerja. Tapi disitulah justru saya dikuatkan dan saya berjanji saya akan sampai mati berjuang. Jadi gojek pun istri saya harus makan. Kenapa? Karena wanita adalah penyelamat, penolong daripada pria. Sherlyn buat Gary. Dan disebutkan perempuan Ezer Kenogo, suitable helper. Artinya apa? Ternyata teman berbicara, berelasi, dan berbincang-bincang. Jadi Sherlyn itu anugerah buat Gary untuk apa? Untuk temen ngobrol. Cuma kadang-kadang di dalam budaya kita, pria-pria nggak mau ngobrolin sama suaminya, makanya banyak pria nggak bahagia ya. Jangan khawatir Gary, saya baru sadar setelah 13 tahun menikah. Baru terakhir beberapa bulan sering ngobrol jalan-jalan sama istri, ternyata lebih bahagia. Ya Sherlyn nanti kalau dia diem harus diajak ngobrol terus supaya dia bahagia ya. Ternyata wanita itu untuk menemani suaminya supaya suami suami mendapatkan anugerah dan Sherlyn harus sadar itu. Dan ternyata dianggap penyelamat seperti Tuhan, jadi ini juga Sherlyn mustahil bisa. Maka kedua-duanya nggak bisa dan perlu anugerah dari Tuhan untuk menjalani ini. Amin. Dan yang terakhir. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Kadang-kadang kalau ini dibaca di dalam cultural Chinese itu jadi menyedihkan, ditinggal sama anak. Ya, kok beda ya? Tapi saudara-saudara, mari kita baca ayat ini di dalam konteksnya. Meninggalkan ayah dan ibunya itu waktu di Alkitab mereka memang pindah rumah, tapi pindah rumahnya di sebelah. Kalau tahu budaya Chinese ya, ada rumah, ada sebelahnya, saudaranya. Mereka itu pindah rumah di sebelah. Memang harus punya rumah sendiri ya. Tetapi di sebelah karena ayat Alkitab yang lain mengatakan apa? Hormatilah ayah dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Jadi ayat yang lain yang tetap berlaku bahwa menghormati ayah ibumu supaya lanjut usiamu di tanah yang diberikan Tuhan ya, supaya kehidupan pernikahan diberkati, bukan supaya diberkati ya, tapi sebetulnya sudah diberkati. Mengapa? Karena Alkitab mengajarkan orang tua itu adalah berkat. Ketika kalian menikah, kalian sekarang punya orang tuanya tambah banyak ya. Jadi kalau ada kesulitan satunya bisa bantu, satunya bisa bantu. Itu adalah berkat. Jadi ketika seseorang Kristen datang meminta berkat dari Tuhan, tidak meminta berkat, mereka mensyukuri berkat, yaitu adalah keluarga, orang tua, saudara-saudara yang sudah bertahun-tahun Tuhan anugerahkan buat mereka. Jadi mensyukuri berkat, yaitu orang tua. Ya, sekalipun orang tua tentunya pernah pasti ada melukai kalian. Tapi kalian juga pasti banyak melukai orang tua. Dan justru ketika pernah terluka, di situ tetap mengasihi dan menghormati. Disitulah cinta yang besar dari seorang anak. Dan inilah mari kita syukuri berkat yang sudah bertahun-tahun Tuhan berikan dari papa mama buat Sherlyn dan Gary. Dan sekarang berkatnya double. Karena ada 2 ya, ada 2 dan juga tanggung jawabnya double. Karena berkat itu selalu menuntut tanggung jawab. Maka ketika di dalam pernikahan yang saya paling tersentuh biasanya ketika
Jarang saya ketika jalan saya langsung nangis, baru hari ini ya. Ketika jalan saya sudah nangis di belakang ya. Tetapi selain mereka mengucapkan janji pernikahan, yang paling menyentuh di dalam sebuah pernikahan adalah ketika anak-anak itu datang kepada papa mama, memeluk, ada yang berlutut, dan meminta maaf, berterima kasih, dan meminta restu mereka. Semoga pernikahan Gary dan Sherlyn boleh Tuhan berkati dan menjadi sukacita dan menjadi berkat. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Kebenaran firman-Mu yang hidup ini kiranya boleh menuntun kehidupan Sherlyn dan Gary. Mereka boleh terus belajar mengasihi. Mengasihi dengan tidak mengenal kata cukup. Tapi mereka perlu anugerah Tuhan. Karena ada kalanya nanti mereka capek, lelah. Tapi kami percaya ada anugerah Tuhan yang memegang tangan Gary, memegang tangan Sherlyn untuk kembali bangkit, untuk belajar mencintai. Mencintai, belajar sesuatu yang mustahil, mencintai seperti Tuhan mencintai. Berkati anak-Mu. Dan kami juga percaya, bersyukur untuk berkat kedua orang tua yang sudah hadir. Hari ini mereka mendapatkan keluarga lebih lagi. Ada berkat yang Tuhan berikan. Tapi juga ada tanggung jawab yang Tuhan berikan. Biarlah Gary dan Sherlyn boleh semakin Tuhan pakai menjadi berkat buat papa dan mama. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. What a beautiful sermon. You got all of it, right? All right. And now please join me at the altar. We'll be doing your vows. Best man and bridesmaid, maid of honor. Gary, this is your vow. Giving your vow is recorded in 1 Samuel 18:4. It's a promise of protection. It's a weapon that you use to protect your wife. Gary, you may give your vow to Sherlyn. I, Gary Hadi, take you, Sherlyn Basri, to be my lawful wedded wife, my constant friend, my best eating companion, my faithful partner, and my one true love. In the presence of God and our family and friends, I offer you my solemn vow to be your faithful partner in sickness and in health, in richer or poorer, and in joy as well as in sorrow. I promise to put God first in our family and bring us closer to God. I promise to be faithful to you through good times and bad, regardless of the obstacles we may face together. I will trust you and respect you, laugh with you, and cry with you. I will protect you from your nemesis, which is Cica. I will cook steak for you once a month, even though it will ruin our kitchen, or the steak will become rendang. I will give you one bulu pipi once in 3 months and try my best not to pinch you when you pluck the bulu. And the most important thing is, I give you my hand, my heart, my love, from this day forward, for as long as we both shall live. According to God's holy scripture, I pledge my faithfulness to you. Sherlyn, this is your vow. It's your turn to give your vow to Gary. Gapu. Thank you for loving me for the past 9 years of our relationship. Thank you for loving my family and complimenting my weaknesses.
Everyone who is close to me knows that I'm not a very easy person to deal with. But you stay and love me regardless. Thank you for your humility, for wanting to grow together, and seeking guidance from the people whom God places in our lives. Thank you for walking with me in this life and opening your heart to me, even though it's hard for you. I praise God for bringing us together. I also thank Him that you don't have to send me home anymore, and we don't have to tell each other goodbyes, because we will be home together. So Gary, from this day forward, I, Sherilyn, take you to be my husband, to have and to hold, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish you. I promise to love your family and our family. I promise to be your supportive, honest, faithful, and loving wife for the rest of my life, with God's help, till death do us apart. Amen. And now we'll have exchanges of rings. Gary and Sherilyn, these rings signifies the infinite and limitless and spiritual bond that unites you two devoted hearts. It is a seal of commitment that you have vowed to one another, to love one another for eternity. Gary, place your ring on Sherilyn's finger and repeat after me. In the name of the Father, In the name of the Father, and of the Son, and of the Son, and of the Holy Spirit. and of the Holy Spirit, With this ring, with this ring, I pledge my life I pledge my life and love and love to you. to you. Put it on. Sherilyn, place your ring on Gary's finger and repeat after me. In the name of the Father, In the name of the Father, and of the Son, and of the Son, and of the Holy Spirit. and of the Holy Spirit. With this ring, With this ring, I pledge my life I pledge my life and my love and my love to you. to you. Gary, you may unveil your bride. And you may kiss your bride. And at this time, we'll light the unity candle. You guys can move over to the unity candle. These candles signifies two different families coming together, united through marriage. The unity candle shows that two shall become one. Each candle represents their own family, and now they're about to join together to create their own family, a new family. You guys may join me back at the altar.
It is now the time to honor your parents. We take this time to spend a special moment to show your parents respect and appreciation. And Gary and Sherilyn, you may go to Gary's parents first. Gary's parents. Mimi, thank you. Udah besarin Gary. Udah jaga Gary. Udah nasihatin Gary. Sehingga Gary bisa jadi manusia seperti hari ini. Gary mau minta maaf kalau Gary lukain hati papi sama mami. Thank you, papi, mami. Thank you. Pa, Mami, thank you udah besarin Sheryl. Udah sayang Sheryl, udah sekolahin Sheryl. Hingga hari ini bisa berdiri di sini sama Gary. Thank you Papi, selalu udah support sayang Sheryl. Dari kecil, waktu kecil, Sheryl ingat Papi selalu pagi-pagi bawa pergi sarapan walaupun harus telat ke sekolah. Papi gendong-gendong Sheryl sampai ke kelas. Sheryl minta maaf Papi kalau Sheryl selalu pernah nyakitin Papi, marahin Papi. Sheryl sayang banget sama Papi. Mami, thank you udah besarin Sheryl, udah selalu masakin hampir setiap hari waktu sampai mungkin sampai SMA. Thank you selalu ngajarin Sheryl untuk lebih kalem, lebih bisa nggak marah-marah. Bahkan Mami juga yang kayak rekomendasikan counseling. Thank you Mami udah jadi Mami yang sangat kuat. I love you Mami.
And now, since you have made these commitments before God and many witnesses, by the authority given to me by the Lord Jesus Christ, I declare that Gary and Sherilyn are husband and wife. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Gary, you may kiss your wife. Good job, Gary. We'll have a short time of worship. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee, Lord. I exalt thee, Lord. Let us pray. Lord, may your blessing continue to be with Gary and Sherilyn. May you continue to guide their ways. May you continue to order their footstep. May your word be the light of their path. May you show favor and cover them with your grace. May their love for you and for each another be a constant source of strength. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. I seal this union in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. You may turn to your family. It is my honor and privilege for the first time to present to you Mr. and Mrs. Gary Hadi. Gary, if you want to kiss her again, you may. Okay, congratulations Gary and juga Sherilyn. Thank you Pastor John for conducting the ceremony. Saat ini kita akan melanjutkan dengan prosesi foto terlebih dahulu untuk keluarga inti. Tapi sebelumnya kami persilakan untuk Jonathan untuk berfoto dengan kedua mempelai. Mungkin setelah ini istri dari Pastor John boleh bergabung. Setelah ini mohon bersiap juga untuk Evangelis Johan Nugroho beserta ibu untuk berfoto dengan kedua mempelai. Terima kasih Pastor John and wife. Selanjutnya
Setelah ini mohon bersiap mama papa dari Gary. Mama papa dari Gary terlebih dahulu berfoto dengan kedua mempelai. Setelah itu dilanjutkan oleh kedua siblings dari Gary untuk nanti berfoto dengan Koko dan juga JJ. Selanjutnya Chelsea dan juga Denny boleh kami persilakan. Setelah ini mohon bersiap mama papa dari Sherilyn boleh bergabung. Mama papa Gary tetap di tempat. Jadi ini kedua orang tua dari bride dan juga groom. Oke, sudah. Terima kasih. Papa Mama Gary boleh duduk terlebih dahulu. Mama Papa Sherilyn tetap di tempat untuk berfoto dengan kedua mempelai. Dengan Mama Papa terlebih dahulu, baru nanti adik dari Sherilyn akan join ya untuk berfoto. Sedikit informasi untuk keluarga besar dan juga teman-teman, nanti kami akan adakan sesi foto, tetapi setelah flower shower atau groom dan bride akan keluar dari chapel ini, kemudian nanti akan dilanjutkan lagi foto bersama keluarga besar. Oke, Jocelyn boleh bergabung? Setelah ini mohon bersiap bridesmaid and groomsman. Boleh berfoto dengan kedua mempelai. Oke, seperti yang saya informasikan tadi, nanti kita akan lanjutkan lagi sesi fotonya. Jangan khawatir, Bapak dan Ibu, saudara sekalian masih bisa berfoto dengan kedua mempelai. Tetapi kita mau melakukan prosesi flower shower terlebih dahulu. Kemudian bride dan groom akan melepaskan dove sebagai wujud harapan dari bride dan groom di depan chapel. Kemudian nanti kita akan kembali lagi ke dalam untuk berfoto bersama keluarga besar ya. Kami boleh mengundang, mungkin Bapak dan Ibu boleh bangkit berdiri. Kita bikin tunnel, kita bikin barisan di kanan dan kiri dari rangkaian bunga ini. Kemudian sampai ke pintu luar chapel sepanjang mungkin. Mungkin dari tim wedding planner sudah memberikan beberapa bunga. Untuk fotografer masih ada bridesmaid dan groomsman untuk berfoto dulu, baru habis ini flower shower.
Ya, boleh foto dulu bridesmaid groomsmen ya. Mungkin kalau nggak cukup di sini boleh mengambil barisan sampai ke depan pintu chapel atau ke pintu kaca. Oke, kita tunggu sebentar, masih berfoto kedua mempelai. Smile. Oke, mungkin bridesmaid groomsmen. Oke, selfie dulu. Abis itu bridesmaid groomsmen boleh menuju ke pintu luar chapel ya. Untuk nanti menyambut bride dan groom juga. Mungkin bridesmaid groomsmen boleh ke depan terlebih dahulu. Nanti akan menyambut bride dan groom. Sementara Gary and Sherilyn akan bersiap-siap. Oke, jangan dilepas dulu. Tunggu cue dari kami ya. Is everyone ready? Sudah siap semuanya? Oke, fotografer and videographer juga ready? Gary, Sherilyn, ready? Oke, smile ya. Happy face. Oke, so everyone please welcome our newlywed, Gary and Sherilyn. This is gonna be the best day of my life. My life. This is gonna be the best day of my life. My life. This is gonna be the best day of my life. Kami mau mengundang mama papa, siblings dari Gary dan Sherilyn dan juga bridesmaid groomsmen untuk boleh ke depan pintu chapel karena bride dan groom akan melakukan prosesi pelepasan daf terlebih dahulu. Baru nanti setelah ini kita akan berfoto bersama keluarga besar dan juga teman-teman yang sudah hadir di area chapel. Terima kasih.
Cek. Oke, kita akan melanjutkan dengan sesi foto ya untuk keluarga besar dan juga teman-teman. Untuk urutan yang pertama mungkin kita mau mengundang family dari keluarga Gary. Dari sisi papa, yaitu dari family keluarga besar dari Papa Gary atau dari Bapak Hadi Surahman. Thank you untuk semua yang nonton, yang mengikuti acara kami dari live streaming di Zoom. We love you. I know that some of you still wearing a pajama and short pants, but we still love you, okay? Ya, thank you so much. Mungkin yang ikut dari Amerika, mungkin dari Medan, dari Jakarta, dari mana-mana. Terima kasih ya. And ya, hope to see you guys soon. Bye. Thank you tadi habis say hi buat virtual guest yang hadir di YouTube dan juga di Zoom. Sekali lagi kita mau mengundang keluarga besar dari pihak Papa Gary. Keluarga besar She is a caring, loving, and kind-hearted person, and that caught my attention. At that time, I was not in my very best stage of life, but I took the chance to reach out to her, and I did not expect that she would receive me with such kindness. We came from the same city, and I've seen him around a few times. I got to know him, and he seems to be a funny and caring guy. I thought that would be enough to start a relationship. As we journeyed, the differences in our personalities started to surface. I was used to doing life